तौबा किया और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुआ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अर्ज़ करने का मतलब ये है कि वाकई ये बात समझ में आती है अल्लाह के नबी ने मुनाफिकीन के साथ और उस मुनाफिक के साथ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई आदमी कुछ हाथ लगाता है तो कितनी तकलीफ हमको होती है, वो तकलीफ मामूली तकलीफ नहीं थी। और मामूली इंसान ने था, जिना का इंसान लगाया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। जनाजा भी पढ़ा दिया गया। जब जनाजे की नमाज पढ़ाने जा रहे थे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका, मना किया और कहा कि अल्लाह के नबी, आपको मालूम है ना मुनाफिकों का सरदार है, आप क्यों उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हो सकता है मेरे पढ़ाने की। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जनाजे की नमाज पढ़ा दिया गया। पढ़ाने के बाद खबर में रखा गया। खबर में जब खबर बंद कर रहे थे उस वक्त अल्लाह के नबी फिर दोबारा आए और लोगों को रोक दिया और कहा कि उसके कफन की घाटी खोलो। वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी, उम्मत को बताया कि कैसे गैरों के साथ सलूक किया जाए, मुनाफिकों के साथ कैसे सलूक किया जाए। और आज हम मुसलमानों में आपस में इंतजार और शिफा, एक दूसरे के साथ झगड़ा, एक दूसरे के साथ दुश्मनी, एक दूसरे के खिलाफ दिल में नफरत, कीना, कपट सब जमा हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हर एक आदमी को इसकी जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमीनू, तुम हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि तुम कामिल मोमिन नहीं होगे। कामिल मोमिन होने के लिए, जन्नत में दाखिला होने के लिए कामिल मोमिन का होना जरूरी है, यानी ईमान कामिल हो, ईमान मुकम्मिल हो। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक तुम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत ना करो। गौर करिए एक एक जुमले के ऊपर हदीस की। अल्लाह के नबी फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ورحمة الله السلام
الله علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، امت کو بتایا کہ کیسے غیروں کے ساتھ سلوک کیا جائے، منافقوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے. اور آج ہم مسلمانوں میں آپس میں انتشار اور شفا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت، کینہ، کپٹ سب جمع ہو جائے. میرے محترم بزرگ دوستو، ہر ایک آدمی کو اس کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم کامل مومن نہیں ہوگے. کامل مومن ہونے کے لیے، جنت میں داخلہ ہونے کے لیے کامل مومن کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایمان کامل ہو، ایمان مکمل ہو. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو. غور کریے ایک ایک جملے کے اوپر حدیث کی. اللہ کے نبی فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى داخلہ نصیب ہوتا ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہم ایک دوسرے کو جو ہمارا مخالف ہے دیکھنا پسند نہیں کرتے. سلام تو دور کی بات، سلام تو دور کی بات، سلام کرنا مشکل ہے، دیکھنا پسند نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا یہ ضروری ہے. جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا. اور محبت پیدا ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنے آپس کے درمیان میں سلام کو پھیلاؤ. ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو پھیلائیں. میرے محترم بزرگ دوستو، وقت ہو رہا ہے اور میرے ذہن میں باتیں ہیں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، کیونکہ 7:30 بجے ٹھیک بات ختم کرنی ہے، 7:30 بجے جماعت کھڑی ہونا ہے. بہرحال ہم اس مجمع میں یہ ارادہ کریں کہ ہمارے دلوں سے ہم آپس میں نفرتیں نکالیں گے، بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں گے، اتحاد سے رہیں گے. گھروں کے اندر بھی اتحاد، بھائی بہنوں میں اتحاد، محبت، اور آپس میں جب مل جل کر بیٹھتے ہیں تو جیسے ہمارے جسم متحد ہیں ویسے ہمارے دل بھی متحد ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں، ہمارے دلوں سے کینہ اور کپٹ کو دور کریں. میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجمع بھی آ رہا ہے، آپ حضرات کے سامنے نماز پڑھنے کی ترتیب بتاتا ہوں، اور اس لیے انشاءاللہ 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے. طرف کعبۃ اللہ امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور کے وقت بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. یہ نماز کا طریقہ ہے. آپ حضرات پورے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اور نیت باندھ لیجیے. انشاءاللہ وقت پر نماز شروع ہو جائے گی. اور یہ صحابی بڑے نیک بنا دوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر دور ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ آپ مجمع سے خطاب کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں وہ جنتی ہیں، جنت کی ہونے کی بشارت. دروازے سے، جس دروازے سے پہلے دن داخل ہوئے اسی دروازے سے وہ صحابی، انصاری صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اور داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو صحابی داخل ہوئے ہیں وہ جنتی. پہلے دن بھی وہ صحابی کو جنت میں ہونے کی بشارت، دوسرے دن بھی وہ صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت، تیسرے بات جو نیچے ہے وہ سب کو بہت صحیح ہو جائے. جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور سامنے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں آپ کریں گے تو میرے محترم بزرگ و دوستوں تکلیف ہوتی ہے. تو میرے محترم بزرگ و دوستوں میں عرض کر رہا سب سیدھی کرنا بھائی، کھڑے ہو جائے، پیروں کی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
الله أكبر الله أكبر الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ورحمة الله السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باقى بهم ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعودون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا
قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال اللہ اب تک کی زندگی جو گزر چکی دریائے رحمت سے معاف فرما. اے اللہ بقیہ زندگی کو تیرے احکامات کے مطابق تیرے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو صحیح معنوں میں آئندہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ పలమనేరు పట్టణ ముస్లిం సహోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఈ రంజాన్ సందర్భంగా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ముస్లిం తన వ్యాపారానికి సంబంధించి, తన ఇంట్లో ఉన్న బంగారానికి సంబంధించి, తన ఆస్తులకు సంబంధించి మొత్తం లెక్క వేసి ఎంత మొత్తం అయితే తన దగ్గర ఉందో ఆ మొత్తంలో 2.5% అంటే 100కి 2.5 రూపాయల లెక్కన డబ్బులు సపరేట్ చేసి ఆ డబ్బుల్ని పేదవాళ్లకు పంచి వాళ్ళ మన్ననలు పొంది అల్లాహతాలా దగ్గర పుణ్యం సంపాదించాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. దీంతోపాటు 30 రోజులు కఠినమైనటువంటి ఉపవాసాలు ఉండి, అంటే రోజా అంటాం మేము, రోజా ఉండి దేవుణ్ణి మన్నన పొందాలని చెప్పేసి, దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందాలని చెప్పి రోజాలో ప్రయత్నం చేసి ఈరోజు ఈ రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఈద్గా మైదానం నందు ముస్లిం సోదరులందరూ గుమి కొడతారు. ఈ గుమి కొట్టిన సందర్భంలో యావత్ దేశ ప్రజలకు కానీ ప్రతి భారతీయ పౌరునికి కానీ మా తరఫున మేము ఇచ్చే సంకేతం ఏమంటే, నిన్న ఉగాది, అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. మీ ఇంట్లో ఉగాది అయితే మీరు ఒక పోళీ తిన్నారు, కానీ అదే మేమైతే ఒక్కొక్కరు 7-8 రకాల పోళీలు తిన్నాము. విషయం ఏమరా అంటే, హిందూ సహోదరులు మా ఇంట్లోకి పోళీలు పంపించారు. మీ ఇంట్లో సింగిల్ పూరి చేస్తే మా ఇంట్లో 7 నెయ్యి ఆయిల్ అన్నీ తిన్నాం మేము. అంటే దాన్ని బట్టి సోదర భావం. అదేవిధంగా ఈరోజు రంజాన్, ఈరోజు మా ఇంట్లో మేము 4 ఉంటే మేము మొత్తం 60 మందికి కొడుతున్నాం. 60 మందికి కొట్టిన తర్వాత అందరు ముస్లిం సోదరులు పంపించాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే ముస్లిం సోదరులు అందరి ఇంట్లో పండుగ ఉంది. ఈ అందరికీ మా హిందూ సోదరులు పంపిస్తాం. అంటే సామరస్యము, మత సామరస్యము, సహోదర భావం అనేటువంటిది ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. దానికి ఉదాహరణ నిన్న ఉగాది, ఈరోజు రంజాన్. ఉగాదిని మేము ఎంజాయ్ చేసినాం, అదేవిధంగా రంజాన్ని అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, హిందూ సోదరులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజంలో కొంతమంది యొక్క చెడు ఉద్దేశంతో, వారి స్వార్థ రాజకీయాలతో హిందూ ముస్లింల మధ్య సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసి వాళ్ళు ప్రయోజనాన్ని పొందాలని చూస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి మా హిందూ సహోదరులను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నా, అయ్యా మనమందరూ ఒక కుటుంబం అయినప్పుడు, మనం ఒక కుటుంబంలో అందరూ కలిసి పనిచేసినప్పుడు ఆ కుటుంబం బలంగా తయారవుతుంది, ఆ కుటుంబం శక్తివంతంగా తయారవుతుంది. అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్, ఈసాయి అందరూ ఒకటిగా ఉండి భారతదేశ అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని నేను కోరుకుంటూ, ఇదే విధంగా ఎవరైతే కొంతమంది, అన్ని వర్గాల్లోనూ కొంతమంది ఉంటారు, ఆ కొంతమందిని బహిష్కరించి అవాయిడ్ చేసి మిగతా అందరూ ఐక్యమత్యంతో దేశ అభివృద్ధికి పాల్పడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. నమస్తే. ఉర్దూ Jackie sir. Na Salim ana. Dale, anda. Vai, bola.
हैदर నీకు కలుసుకుంటాప్ప అరే బాగున్నారు వస్తున్నా ఈద్ ముబారక్ బాబాను పండుగ శుభాకాంక్షలు భాయ్ ఓకే బాబాను నువ్వు బట్ నేనే తీసాను మళ్ళీ నేను రావచ్చు ఓకే ఓకే నిలబడుక రానా ఓకే ना नमस्ते ना ईद मुबारक भाई ईद मुबारक ना अन्ना ईद मुबारक ना अरे या चैनल ना ईद मुबारक ईद मुबारक నిన్ను సరే అవునా बोलो भाई याद रहना बरस तक के यूसुफ ए राना राना भाई
ఓకే ఓకే తీసుకున్నావచ్చు ఉంటా పిల్లలు తీస్తాం వస్తా న్యూస్ తీస్తాను కన్నా వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ ఓకే బా అచ్చా అది బా తీస్తాం సెల్ఫీ బా సెల్ఫీ పట్టు వద్దురా बच्चा भाई अरे ओके सलीमना ठीक है रसूल बा जाफर भाई ना मार ఉంటా ఉంటా तुम ईद मुबारक भाई रे मेरे बाजू खंडा मैं वहां से भाग गया सो కొంచెం बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का हम तमाम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, सेहत की दौलत दी और आज ईद के मुबारक दिन में हम तमाम को मिलजुल कर खुशियाँ मनाने का मौका इनायत किया।
ये ईद हमारे लिए इत्तेहाद और इत्तिफाक का दर्स देती है, सबक देती है। हमें चाहिए कि ईद के इस इज्तिमा से हम लोग जैसे जिस्मों के एतबार से आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, ऐसे ही ये हमारे दिलों के अंदर भी मेल जोल पैदा करने की हम कोशिश करें। ये पैगाम पूरी उम्मत के लिए है और हमारे इस्लाम में इसी की तालीम इस ईद से दी जाती है। इसलिए तमाम से गुजारिश है कि आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहें और हमारे शहरी भाई जो हिंदू लोग हैं उनके साथ भी हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आने की हम कोशिश करें। इसकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल सुधर जाएगा और हिंदुस्तान के माहौल में बेहतरी पहले से ही है, लेकिन चंद लोगों की वजह से इंतशार पैदा हो रहा है। उन लोगों से बचकर हम आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक रहने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए, हमारे अमाल कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अच्छा ईद के मौके पर पूरों का एक साथ जुड़ना, एक साथ सबका जमा होना, खुशी के साथ रहना, मरकज़ वाले और आए हुए सारे लोगों का, मुसलमानों का और म्यूनसिपलिटी वालों का और पुलिस वालों का सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मरकज़ वाले भी बहुत अच्छी तरह से इंतज़ाम करे और लोग भी तसल्ली के साथ आए और तसल्ली के साथ मिलकर गए। और जितने भी भाइयाँ जो आए हैं सब सारों उम्मत के लिए जो हालात हैं उसके लिए दुआ किए हैं और सारों से गुजारिश है कि सारे मिलजुल कर रहे, किसी को तकलीफ़ और परेशानी का सबब ना बने और सारों के साथ मोहब्बत के साथ रहने की कोशिश करें। अद्दीनु अन-नसीहा, दीन आकर नसीहत को कबूल करता है। तो इसी बिना पर ఫస్ట్ వీడియో నేను ఓకే ఓకే మా ఫోటో నేను ఉన్నాం కదా ముగ్గురు స్ట్రైట్గా ఓకే